Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Malipayon ako kay dayag nga nakita na nato ang paggamit sa mga kaigsuunan sa atong church covenant. Apan tungod kay wa pamangyod na human ang kinatibuk-an natong pakigsaad ug ang pagtuon ni anasadta sa laing bahin sa atong pakigsaad. Hinumduman nato mga kaigsuunan nga ang katuyuan nato niini makuha o maiwasan nga ingon, malikayan ang mga panagbingkil, maingon man ang mga paglalis, dili lang sa sulod sa simbahan. Apil na sad ni, bisan pa sa atong masigka panimalay, o kaha bisan sa atong workplace kung mga trabaho. Busa, ang bahin karon sa atong church covenant nga atong pagahisgutan, kini makita sa Titus chapter 3, verse 2. To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong nga atong gibasa. Karon basahon sab nako ang bahin sa atoan church covenant nga atong hisgutan pinasikad o gibase nining atong gibasa. Nagaingon ang atong church covenant. To be courteous in words and in action, and slow to make offense, but always ready for reconciliation. Mga kaigsuunan, ang pulong ingon pa pwedeng makasakit. Basig nagtuulan tanong, masaktan lang ta kung naay physical injury. Bisan pulong nga malitok, pwede sab makasakit. Ug dinhi karon nato isintro ang atong pagtuon nga dili unta kita makalitok og mga pulong nga mahimong makahatag og sakit sa buot sa makadungog niini. Sa gibasa nato kaginiha sa panulat ni Apostol Pablo, nag-ingon nga dili ta angay nga magsulti og mga pulong nga makasakit sa atong isig katao. Unya, dili usab pala away. Apan, mamahimo kitang magmaayo. To be gentle is more than being kind and more than being good. Akong i-emphasize ka na. To be gentle is more than being good. It's more than being kind. Ang tao nga tawgon nato nga good, tingali ang uban maayo sa iya ha. Mo nagmaayo sa iya ha. Mo nang maayo pud siya ngadto sa ila. Apan ang usa ka tawo nga aduna kini maayo gayud nga kinaiya-kon gentle. Ay pasabot niini, adunay mga panahon nga bisan ubang tao dili na gyud maayo pero ipakita gihapon niya ang iyang pagpagamaayo. Karon balikan nato ang Titus chapter 3 verse 2. Ang ginasulti dinhi karon mga kaigsuonan nga dili magsulti og dautan batok sa tao. Hinumduman nato nga ang katuyuan nini dili ingon nga kanang silence should be the rule. Di ta ingon nga magpakahilom lang yun. Dautan nang ginabuhat sa katao, unya maghilom gihapon ta. Dili. Dautan na ang ginahimo sa tao, unya moingon pagyud ta nga okay ra na. Dili gihapon. Apan ang ginapasabot niini nga imbis atong i-vilify kanang pulong nga atong himuong dautan ang usa ka tawo, mao ang ginadili. Ang dautang tawo nga dautan og binuhatan, dautan gyud na. Apan ang iya dinhi, di na nato siya pakadautanon pa. Tabangan na nato, mao nang ipasabot. Kay dinhi nagahisgot kita may tungod sa pagkamanagsuon. Ug dinhi ipatigbabaw nato ang pagpasiguli. Again, silence is not the rule, but wickedness must be exposed and be opposed. Na sa tamang higayon. Karon unsa man ang unod niini para masabtan pagyud nato basig na ay confusion kung pananglitan i-apply na nato kini dinhi sa mosunod nga bahin makita nato ang dugang nga leksyon niini. Nagaingon, slow to make offense but always ready for reconciliation.
Ang usa ka Kristohanon dili madali nga makasakit sa uban. Dili madali nga masaktan siya tungod sa uban. Romans chapter 12 verse 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Kung sugdon nimo sa verse 18, kining maong pagtulunan, na ay gisulti si Apostol Pablo, nga kung pwede, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Mao na ang iyang gisulti, nga dili kita nang makigbikil, makig-away, mangita og konfrontasyon, nga mahimo ni nga panaglalis. Dili nguna na ang Kristohanon, dili pala away. Nay usay makasayop ang uban mo, ingon lang siya nga ako lang sa sabton, tingali nga ning iyang sitwasyon. Naapod panahon nga mubarog na gyud ikaw ug kadtong sulti ganiha nga ang sayop ang ayan pong mabaw-an, sultian ba? Dili ni ikatag nga tusuban ang atong tuyo. Pero makahibaw ang naghimog sayop sa iyang sayop. It can be exposed, it should be opposed, and then help the person who committed a fault. Mao na ang atong tinguha. Busa din higi klaro gyud nga dili nato iga panimalos ang atong kaugalingon kay tinuod man nga adunay daghang unfairness nga matabo dinhi sa kalibutan. Ingana man ang gitudlo nga daan ni Ginoong Hesukristo. Gani ang iyang sulti dinhi nga ang pagtuo o ang magtutuo mag-agi yun na siya og mga pagsakit. Romans chapter 5, sab ka na nato matun-an. Apan ang mga kasakit nga agian or tribulation nga agian sa Kristohanon, ingon pa ni Apostle Paul, tribulation worketh patience. Ang mga pagsakit, mga pagsulay, mga kalisod nga agian nato sa itong pagpangalagad sa Ginoo, unta dili na mao ang makapadiscourage sa ato. Dili unta na mo'y makapaundang, makapaluya, makapabugnaw sa mga Kristohanon sa pagpangalagad. Apan padayon lang. Kay kini mo resulta sa pailob. Amin ninyo mga kaigsuunan, kining pulong nga pailob din kaning patience, di lang ni ingon milugway ang imong pailob. But there is also a synonym of this word patience, which is endurance. Kay kung ginasulayan ka, unya mipadayon ka, naglahutay man ka. Mao na nga sa lain nga mga paghubad niini, ginasulti diha nga ang pagsakit nagabunga og pagkamalahutayon. Balikan nato ang kahitabo dinhi sa kalibutan. May mga panghitabo nga dili nato magustuhan. Apan ang sulti dinhi ni Apostle Paul karon gikan na ni sa Romans 12:18 o 19 na ni. Nga ang sulti dinhi, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kung pwede lang, magkinabuhi ta nga malinawon, may pakigdait uban sa ubang mga katawhan. Pero naamang yung matabo. Bisag manimbasog ka, maningkamot ka, nga malinawon, naag yung matabo nga magdala og kagubot. Nan, niana kung matabo ang sulti ni Apostle Paul sa verse 23, di nato igap panimalus ang atong kaugalingon. Wa ni nag-ingon ang Biblia, nga dili ta makabalos, apan dili kita mo'y muhimog pamaaging makapanimalos. Avenge not yourself. Ang sulti pa din ingon ang pulong sa Dios, iya ang panimalos. Mga kaigsunan, kung ang napakyas sa uban sa paghimo nga na nimo, kung hibaw kang magtugyan ni ana sa Ginoo, hibaw ang Ginoo mo hatag sa imo sa pagkulang sa ubang tao nga di na angay masakitan usab ang imong buot, dili na masakitan ang imong isig katao, unya nagadagaya pang panalangin
kung itugot nimo nga ang Dios mo yung magpanimalus sa mga pagkulang sa ubang mga katawhan sa imuha. Remember that lesson. It is true. Sa mga panahon nga kita'y manimalos sa atong kaugalingon, usahay mahuwasan pud bayata sa atong kasuko ug sa atong emosyon. Pero asa man na kutob? Di ba naaras unahan, nakasakit ta og igsuon ra, nakasakit ta og kapamilya ra, nakasakit ta og igsuon ra sa pagtuo. Asa ra man na kutob? Mo na hinungdan nga mas maayo nga igatugyan nato nga naha sa Ginoo. Mubalhin kita sa Matthew chapter 5, verses 22 to 24. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Ni ang mga kaigsuunan. Pagpanudlo kini ni Ginoong Jesucristo, dili maayo ang magkasuko sa usa ka igsuon nga way hinungdan. Una nga bahin ani. May mga taong masuko. Pangutan ni mo, unsa may imong nasukan? Moingon sila, kanang tawhana mo akong nasukan. Nya moingon ka, unsa may hinungdan? Wa ko kahibaw, ngano nga na siya nako. Wa gani ka makahibaw ngano. Unya nasuko ka na. It is without a cause or the cause is not known. Dili gihapon ka na maayo. Mas maayo na igsuon nga imong sayron ug unsa gyud ang imong angay igakasuko kung naa ba hinungdan. Kay dili may masuko sa usa ka tawo. Gani kung imong sultian ang usa ka tawo nga siya na tinunglo, kung imo siyang sultian nga siya buang-buang o siya buang, dan manubag ta. Di lang sa council ni, apan bisan pa sa pamalaod sa Dios. Mauna gihapon nga ang ato dinhing kinahanglanon andam nga magpasig-uli. Pero napay dugang ni ana adto ta sa verse 23. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way, first to be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Gusto ta nga maghatag og pagdaig sa Ginoo. Na mga panahon ang ato gyud nga himuonon, akong daygon ang Ginoo sa akong kinitaan. Akong daygon ang Ginoo sa paghatag og halad. Apan dayag dinhi sa duha ka verses nga atong gibasa mga kaigsuonan, nga kung duna kay kasuko sa imong igsuon, unya naa kay buot nga ihalad sa Ginoo. Ang paghalad manggod tuyo nato nga mapasidunggan ang Ginoo, unya ato sadyang mahimayaan. Ang atong tuyo niya to honor the Lord and also to glorify Him. Pero klaro man kay ang ginasulti dinhi, biyai usa na imong halad, ingon pa ni Ginoong Jesucristo, adtua kadtong igsuon nga aduna kay kabikil, aduna kay wa pagka sinapot, unya didto pakighusay, dayon baliki kini imong halad. Leksyon nga makuha nato dinhi mga kaigsuonan. Kung buot man nato nga mapasidunggan ug mahimaya ang ngalan sa atong Ginoo pinaagi sa atong paghalad, nanhustuhon po nato, tarungon po nato ang ato nga mga relationship sa mga katawhan. Munang dili maayo, bisan ka nang naatay kasuko. To stay angry is to proceed to hatred. Pananglitan ang imong kasuko, nagapadayon. Ang gawas ni ana, ang imo na diya kasilag na, unya sala na kana. Pwede man tang masuko sa dautan, apan dili angay padayunon, husayon ba? At sunod nga Miyerkules, sunod nato, atong isa-isahon ang pamaagi nga gitudlo gihapon unsahon sa paghusay. Apan mga kaigsuunan, una nako ni pagatapuson, akong ipahibaw nga na kaninyo ug kanaton tanan nga ang katuyuan nganong ni anata ning atong church covenant
Ilabi na ning atong leksyon karong gabi tungod kay daghang mga congregation, daghang mga churches, tinawag na gud ni mga anak sa Dios. Di ba ang church assembly of called out ones? Apan may mga panahon nga di na nimo makita di ang spiritual na nagbahin-bahin, naglalis, di magkasinabtanay, di gani makaistoryahanay. Gitagaan kita sa Ginoo og grasya. You know, when dealing with these problems in the congregation, we need God's grace and we need to study God's words para nga kini masunod, mahanay, maproseso, unya kanang di pagkasinabtanay, magaadto sa reconciliation. Mauna, ang una natong hunahon, imbis nga panimalos. Akong undangon din apan sa sunod nato nga mensahe, tun-an nato ang ginasulti sa Matthew chapter 18. Kay diha niya na ang hustong paagi nga adunay pasiguli. Sa pagkakaron mga kaigsuunan, ako magalaom nga kung do naman mga di pagkasinabtanay, panimbasog, himo og paagi. Aron nga dili pagdumot mao ang naa nimo. Unya mahusay ang imo nga relationship sa igsuon sa pagtuo, maingon man ngadto sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, to God be the glory and shalom.